More je posebno inspirativno kada je riječ o biranju outfita. Možete primijetiti da sam i ja inspirisana prethodnih dana, a zato narednim minutima pričamo o modi. Vjerujem da će se naša naredna sagovornica saglasiti sa mnom, a to je Zina Pusep, glavna i odgovorna urednica The Collection Faba, novog časopisa koji je nekada išao u sklopu jednog drugog, ali danas je, odnosno već 2 mjeseca unazad, je dobio konačno svoju nezavisnost. Pričat ćemo o jednoj izložbi, pričat ćemo o životu na različitim lokacijama, slavit ćemo modu u narednim minutima. Zina, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala Nataša. Eto, konačno The Collection Fab nezavistan, kao što sam i kazala. Dugo se čekalo, je li tako? Pa, u posljednjoj vašoj emisiji smo pričali samo o isječku, sada posle pola godine to je nezavisno izdanje, tako da, kako da kažem, sve to ide step by step. Tako je, upravo tako. Kako su tvoje impresije? Znam da je odjeknulo, znam da je bilo veliko. Sad mi ti kaži kako se ti osjećaš. Ja sjajno. Ja se osjećam sjajno, samo što ja jedva čekam naredno izdanje, naredne projekte. Tako da kad završim neki proizvod ili projekat, ja samo gledam kao šta je sljedeće. U to sam sigurna. Radnik si i to kakav radnik, tako da ne sumnjam u to. Ono što je posebno interesantno i što je dio ovog časopisa je najava izložbe na Luštici. Hajde da se dotaknemo i toga. Jeste, mi ćemo održati event krajem ovog mjeseca na Luštici koji je posvećen ovom izdanju. To će biti jako mali događaj, kao neki mini pop-up koji ćemo raditi u kolaboraciji sa Artro, umjetničkom galerijom u Luštica Bay, tako da ćemo napraviti jedan mali omaž cover editorijalu koji je za prvo izdanje Faba. Još ne znamo konkretan datum, tako da to ćemo svakako najaviti narednih dana na našim društvenim mrežama i kako se to kaže, mailovima, newsletters i tako dalje. Jasno. Ono što je posebno važno pomenuti, koliko truda stoji iza ovoga. Ovo djelo je kao samo jedan običan časopis, ali iz tvojeg ugla vjerujem da nije tako. Pa znate kako, zahtijeva određeni period da se nešto pripremi fizički, da se spakuju dizajni i tako dalje. Međutim, iza toga prije svega stoji godine i godine obrazovanja koje daju mogućnost da budete, da imate dovoljno kapaciteta da napravite određeni proizvod sličan ovome. Dakle, tu prvo ide obrazovanje i godine uložene u to. Govorit ćemo o tome u nastavku. Tako je, a nakon toga, mislim, 1,5 godina je postojao Fab kao isječak. Tako je. U 4 isječka smo ga plasirali, tako da ako gledamo samo konkretno u sklopu firme, tu je bilo 1,5 dana, skoro 2 godine truda i rada da bismo došli do tog nezavisnog izdanja. Laik to svakako ne može da razumije, ali ono što ja znam kao neko ko se, koliko toliko razumije u modu, koliko je prati, znam koliko je ovo izazovan posao i pogotovo ostati u današnjoj digitalnoj eri, u štampanom izdanju i koliko sve ovo nekako izgleda i luksuzno i nekako odiše upravo onim što si ti govorila, a to je obrazovanje, to je sav mogući trud i život na različitim lokacijama. O tome ćemo u nastavku. Moram te pitati, živjela si u Amsterdamu, živjela si u Londonu, gdje se ljudi najbolje oblače? Sjajno pitanje. Zavisi od ukusa, ali moram reći da ljudi u Amsterdamu stvarno imaju specifičan stil u pozitivnom smislu, jako su moderni, imaju neki svoj pristup, na primjer njima su bitni materijali, njima je bitno da je to pamuk, da je to lan, da se to osjeća lijepo na koži i jako su stylish i imaju neki tako svoj specifičan stil i mnogo svojih brendova holandskih. Dakle, uklopili bismo se da odemo, tako? Pa mislim da bismo definitivno doživjele neku transformaciju. Dakle, najavljujemo ti i ja nešto u budućnosti, nadam se. Moguće, imamo sad direktne letove do Holandije napokon. Eto, lijepo smo to uvezale. Ono što također moram pitati jeste saradnja sa regionom i umjetnicima iz regiona. Upravo to vidimo u tvom lijepom Fabu.
Kako je to djelovalo sa tvoje tačke gledišta? Meni je bilo to predivno iskustvo. Sama priprema ovog izdanja je od mene zahtijevala da sam konstantno da širim svoj krug poznanstava. Mislim, normalno to je dio posla mog svakako. Međutim, konkretno za ovo izdanje upoznala sam u tako kratkom periodu toliko mnogo inspirativnih i talentovanih ljudi iz regiona da sam se čak iznenadila koliko tu ima talenta, koliko tu ima ljudi koji zaista od ničega guraju neke svoje brendove, koji rade fotografiju. Mislim, predivno. Moram da kažem da sam bogatija definitivno nakon ovog izdanja, jer sam upoznala zaista ogroman broj talentovanih ljudi koji su sada moji saradnici, sa kojima već mogu da kažem da razgovaramo o nekim budućim projektima, što je velika vrijednost. Velika vrijednost, upravo tako. Crna Gora, tvoj je dom, je li tako? Bez obzira na sve odlaske, bez obzira na sav život, na različitim adresama i lokacijama. Tako je. Šta osjećaš kada dođeš ponovno u Crnu Goru? Jao, pa ranije, moram priznati, sad sam u Crnoj Gori posljednjih 1,5 dana. Ranije sjećam se da sam se uvijek vraćala u Crnu Goru kao turista, jer nakon što sam otišla iz Crne Gore, tek sam tad shvatila ljepotu ove države i vrijednost ove države. I znam da mi je pun telefon fotografija prirode i tako dalje, gradova, tako da sam baš počela mnogo više da cijenim Crnu Goru i to što Crna Gora ima, a to je, mislim, za mene prije svega osjećaj sigurnosti i bezbjednosti i poslije toga sve drugo. Naravno, tu je i porodica koja prati, gleda sav tvoj rad, čak i ovu emisiju. Veliki pozdrav. Pozdrav porodici. Veliki pozdrav za porodicu, to je toliko lijepo kad se podržavate, kad se razumijete, tako da veliki pozdrav za članove tvoje porodice. Hvala. Također, Primorje, šta tebi donosi, kakvu posebnu emociju s obzirom na to da si mi često rekla da boraviš upravo u Tivtu, šta te veže posebno za Primorje i za Tivt? Ja sam odrasla na Primorju, ja sam u stvari odrasla u Petrovcu, tako da je za mene Primorje najbitniji dio, mislim, mog odrastanja i mog života kad pričamo o Crnoj Gori. Ja sam išla i u srednju školu i u Budvi, tako da Primorje je za mene dom isto. Tivat, često sam ovdje, tako je, radimo na primjer neke projekte svako ljeto. Evo sad u stvari druga godina je da sarađujemo sa IFF festivalom. To sam htjela da te pitam. Nadovezala sam se. Super, great minds. Na moje misli, great minds think alike. Think alike, tako je. Pa mislim, IFF, mi jesmo saradnici sa festivalom već drugu godinu u sklopu FAB-a. Oni su naši jako dragi partneri. Moram da kažem da Vesna Mandić zaista radi jedan nevjerovatan posao i to je spartanski, mislim, kako drugačije da kažem, ne znam kako da opišem koliko je to važno. Šta Vesna, nju, ako nas gleda. Tako je, veliki pozdrav za Vesnu i želim da kažem da bih voljela da IFF ima više, kako to da kažem, podrške od strane možda čak države, zato što takav festival je od ogromne vrijednosti za čitavu Crnu Goru. I ne samo za Crnu Goru, već region. Naprimjer, prošle godine oni su imali prvi i jedini virtualni fashion show u čitavom regionu ikada. I to se desilo u Tivtu, to se desilo ovdje i to je uradio IFF. I takvi festivali su, mislim, to je najbitniji modni festival u našem regionu i definitivno je na jednom jako visokom nivou, s obzirom da je sad predsjednica festivala isto i Sara Sozani. To je žena koja je osnovala Vogue Talents, koja je jedna od najbitnijih imena u svjetskoj modnoj industriji, koja je otkrila mnogo brendova za koje svi mi znamo, tako da IFF je jedna ogromna vrijednost u našem regionu. Upravo tako i vjerujem da će se naknadno utvrditi datum, to smo Dražen i ja pomenuli u najavi. Trebalo je da bude uskoro, ali se desila promjena. Ne, to je za IFF je 24. jula i 25. u Porto Montenegru. Sada je nova lokacija Jet 1. A šta se promijenilo? To je naš event. Naš event će biti krajem mjeseca na Luštici, koji ćemo još najaviti datume zbog nekih
promjena. Unforeseen circumstances, što se kaže, promijenili smo datume, ali svakako svi će biti obavješteni, a IFF je od 24. to je 24. i 25. jul. I nevjerovatan je line-up. Kreatori koji će imati revije su nešto totalno drugačije i baš jedinstveno. Jedva čekamo da svemu tome posvjedočimo. Za kraj razgovora moram da te pitam, gdje ti je najljepše u Crnoj Gori? Nezahvalno pitanje, znam. Gdje mi je najljepše u Crnoj Gori? Iskreno ja volim Petrovac. Kako da vam kažem, ja volim Petrovac, ja volim svoj grad, tu je moja kuća, tu je moj prostor, imam mnogo plaža pored sebe, sve mi je pored. Obožavam da dolazim u Porto Montenegro također, svako ljeto provedem makar 7 dana ovdje, tako da volim i Porto, tu imam i društvo i tako dalje, ali Petrovac je ipak pri srcu. Upravo tako. Naredna lokacija tvoja je? Znamo li? Sada, posle ovoga je Budva. Imamo neki event, znači Budva, Petrovac i onda vidjet ćemo. Dakle, krstariš Primorjem. Bukvalno krstarim za par sati. Eto, kao da sam znala. Eto tako. Zina, puno ti hvala što si izdvojila vrijeme za nas. Mi ćemo se naravno vidjeti na IFF-u, to je sigurno. A obećavamo da ćemo se potruditi da se vidimo i na Luštici. Sjajno. Hvala vam.